Hola, mother fathers. Ngunyan, i-share ko sa Indo kung paano mangumusta in Spanish. Ang iba, pigataram ninda, como estas. Paminsan naman, minadadangog kita na como esta. So, Kuya Ian, ano ang pinagkaiba or ano ba ang tamang gamiton? Parehas sinda tama. Ngunyan, ano ang pinagkaiba ninda? Nata may como estas or may como esta. Ang pinagkaiba kaining dua, we use como estas kapag ang kahuron mo is amigo mo, barkada mo, mga tugang mo, or someone na ka-level mo or kamidbid mo na siya dati. We use como estas in informal occasions. However, ang como esta, ginagamit siya kung ang kahuron mo is gurang na, matuwa sa imo, or higher ang level sa imo, such as, halimbawa, mga boss mo, magurang mo, or mas kisisay na mas matuwa sa imo. This is also used in formal occasions. Example, ¿Cómo estás, mi amigo? How are you, my friend? ¿Cómo estás, mi amor? How are you, my love? ¿Cómo estás, Leonardo? How are you, Leonardo? So yan po ang gamit kang como estas. On the other hand, we also use como está. ¿Cómo está, señor? How are you, sir? Or ¿Cómo está usted, señora? How are you, madam? Yan po ang pagsabi kung paano kita mangumusta. ¿Cómo estás? Informal. ¿Cómo está? Formal. Adios!